गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक ब्लॉग। तो गाइस आज एक नतुन भिडिओ लेके आइली ही तोदेर कारणे तो तोरा देखबी भिडिओटा लास्ट तक और मोर चैनल जदि सब्सक्राइब नहीं करली तो सब्सक्राइब कर दिबी। तो गाइस आज पारी जाते नील आकाश आइबे तो हमरा नील आकाश के देखते आइली ही और এই ভিডিওটা তোরা एकदम लास्ट तक देखे থাকবি। তোরা তোদেরকে দেখাবো आज নীলদার গান তোদেরকে শোনাবো। তো আমরা আইলি ही तीन आइली और मोर संगे लक्ष्मण राकेश पारी जाता आइली और बाइक पार्क कर दिली और नील आकाश एखन लगे ना आइले तो आसते देरी है तो जखन लगे ना आइबे तखन लगे हमरा अलग घुरबो और তোদেরকে এনে জিতি নাই দেখাবো ডাইরেক্টলি যখন নীলদা গান বলবে তখন তোদেরকে ডাইরেক্টলি নীলদাকে দেখাবো, ঠিক আছে? তো তখন লাগে তোরা ভিডিওটা লাস্ট তক দেখে থাকবি আর তুকুন দেরি কানে মানে ব্রেক লিহি তো তোরা লাস্ট তক দেখে থাকবি, ঠিক আছে? तो गाइस हमार संगे है लक्ष्मण जे हमार कैमरामैन और की बोलबो मोर संगे थाकला प्राय मुझे जहाँ जाला के लेके जाला मोर संगे जाइला और के नाइ लेबो बोलो जबरदस्ती उला जाला माने, ठीक है? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, ठीक है? तो इजा लगी माने और इया है माने आलोई लागे और राकेश और कार्बी लंगे लागे आइले माने घुरतेले हांदे, ठीक है? तो से देखा पाई नहीं पाई तोरा, ठीक है? देखा पाई, ठीक है? तो তোরা ভিডিও লাস্ট দেখে থাকবি আর আমার চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব নাই করলি তো সাবস্ক্রাইব করে দিবি। আমি বারে বলি থাকিলে তোরা, ঠিক আছে? তো এখন নীলদা না আইলেহে তো যখন লাগে না আসলে তখন লাগে আমরা অলপ ঘুরবো ফিরবো আর তোদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে?
Thank you. বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী আছে, মই একেবাৰে ঘৰ ঘৰে গতিকে মই অকণমান তলকৈ আহি ৰাখোঁ। হা নিলাক্ষী Bye.
বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ মেলাক্ষীৰ লগতে মেলাক্ষীহঁতৰ গোটেই দলটোকে বহুত বহুত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ